sinsinan, hilaya ginabuan. Paspas di ageng, limtang ng tiyempo. Accountancy, Business and Management, 7. TVL Cookery NC2, 10. TVL Automotive Servicing NC2, 15. TVL Shielded Metal Arc Welding NC2, 7. Humanities and Social Sciences, 19. They are with an overall total of 163. Pamigardang si eskwela, siya'y bilinyata with you. Nalagandirig na, naragsak ng puso. Naayagan kayo, si mayat ay gapu. Salamat pa siya, amayaina. Sakripisyo, presensya yun. Salamat, nilayan ay napuno. Soon, it will be your turn. You will be the one who will be standing here in front. You will be the professionals. You will be the working force, and you will be the leaders. Your actions and decisions now will shape your future and the future of this country. So I wish you good luck as you leave your alma mater and venture to your chosen fields. But for now, congratulate yourselves for a job well done. Banulang rigat pinapuan, mipapati kabaalan. Yak tamu parda ida, kang lunaan ay wanan. Hemno mamingsa, adin pagan ano, tuy pilit tuy riknak mamang pangu. Saktan kayo, maurin babawi, ngam kararag nam namayo, manang namanap ay kuman. Paspas di ageng, ang may ditawan. Desisyon yan bantayan, magapumay kasawan. Amin yan makaya, masag ang si ako. May pinadang tapo, siya'y mayat ay namnan. Magnapya narasak, magdang ay kuna. Mensahe di biyak tapo. Mudan pa'y di sumalo. Magnapya narasak, magdang ay kuna. Mensahe di biyak tapo. Mudan pa'y di sumalo. Salamat pa siya, amayaina. Salamat pa siya, lolo ya lola. Salamat pa siya, kabagyan barkada. Salamat pa siya, maestro, maestra. Salamat pa siya, sing amin ay wada. Sakripisyo, presensya yun. Salamat, nilayagay na puno. Nalagandirig na, naragsak ng puso. Naayagan kayo,
si mayat ay gapu. Salamat